Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, my name is Muhammad Hassan Farooq Askari. Today on 26 January 2021 गाइडेड इंग्लिश फॉर क्लास 7th के लिए हम लेसन नंबर 5 की रीडिंग पहले एक दिन पहले कर चुके थे. आज उसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्टोरी ऐसे लोगों के बारे में है जो छोटे कद के होते हैं. ना सिर्फ उनके कद छोटे होते हैं बल्कि वो छोटेपन का मुजाहरा करते हैं अपने बर्ताव से, अपने रवैये से. तो ये गॉलिवर ट्रैवल्स में से लिया गया है, पैसेज है द वॉर यानी जंग. वो छोटी सी बात पे आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि छोटी सी बात पे एक अंडे को तोड़ने पे जो है ना ये लड़ाई होती है. और वो लड़ाई कुछ मैं आपको लेसन पढ़ा चुका था. अब उसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ते हैं. सबसे पहले हम लेसन के वर्ड्स मीनिंग्स देखते हैं. पेज नंबर बेटा है 20. आज हम पेज नंबर 23 की रीडिंग करेंगे. तो इसके सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स देखते हैं, उसके बाद जो है ना हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले वर्ड है प्रोबेबली. प्रोबेबली का मतलब गालिबन. उसके बाद है लॉसेस. लॉसेस का मतलब वैसे मैं आपको पहले भी करवा चुका था, ये मीनिंग लिखवाया तो दोबारा लिख रहा हूँ. लॉसेस का मतलब नुकसानात. लॉस का मतलब नुकसान और ये उसका प्लूरल है नुकसानात. उसके बाद है फ्लीट. फ्लीट का मतलब बहरी बेड़े, बहरी जहाज़ों का बेड़ा. उसके बाद है ब्रेवरी. ब्रेवरी का मतलब बहादुरी. उसके बाद है स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ का मतलब कुव्वत या ताकत. उसके बाद है कमांडेड. कमांड हुक्म देना और कमांडेड सेकंड फॉर्म हुक्म दिया. उसके बाद है अफेयर. अफेयर का मतलब मामलात. उसके बाद है इंडेंजर, खतरे में डालना. इधर आ जाए डिफेंड. डिफेंड का मतलब होता है दिफा करना. उसके बाद है प्रिपेयर. प्रिपेयर का मतलब तैयार करना. उसके बाद सर्व, खिदमत करना. सेपरेटेड, अलहदा. वाइड, चौड़ा. टाइट, लहर या मौज को कहते हैं. उसके बाद है हार्बर, बंदरगाह को कहते हैं. उसके बाद है फेयर, मुनासिब. उसके बाद है वॉरशिप, जंगी जहाज. उसके बाद है टेलीस्कोप. टेलीस्कोप का मतलब दूरबीन. उसके बाद है व्यूड, नज़ारा किया. सेकंड फॉर्म है नज़र आना, नज़ारा करना. उसके बाद है स्टोर्स, ज़खायर को कहते हैं. उसके बाद है क्वांटिटी, मिकदार. कई मरतबा आप पढ़ चुके हैं ये वर्ड. उसके बाद है बार्स, सलाखें. उसके बाद है निटिंग, बुनने वाली. जिस चीज़ से कोई चीज़ आप स्वेटर बुनते हैं उसको हम निटिंग कहते हैं, बुनना. नीडल्स यानी स्वेटर बुनने वाली जो नीडल्स होती हैं, सुइयाँ, उसको नीडल्स कहते हैं. उसके बाद है केबल्स, मोटी तार को कहते हैं केबल. उसका प्लूरल है तारें. उसके बाद है हुक, कुंडे. उसके बाद है स्टॉकिंग्स, जुराबे. अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबली. पेज नंबर 23 शुरू से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं. प्रोबेबली गालिबन द एनिमीज लॉसेस आर रादर ग्रेटर देन आर्स. दुश्मन के जो नुकसानात हैं वो ज़्यादा थे. देन आवर्स, हमारे नुकसानात से ज़्यादा थे. हाउएवर, ताहम, ही हैज़ नो गॉट रेडी. अब वो तैयार हो गया, उसने तैयार कर लिया. अ लार्ज फ्लीट, एक बड़ा बहरी बेड़ा. एंड इज़ जस्ट प्रिपेयरिंग टू कम अगेंस्ट अस, और वो हमारे मुखालिफ आने की कोशिश कर रहा था. यानी प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहा था टू कम अगेंस्ट अस, हमारे मुखालिफ आने की. हिज मैजेस्टी, मैंने आपको बताया था मैजेस्टी का मतलब आका, मेरे आका या जहां पना. नोइंग योर ब्रेवरी, आपकी बहादुरी के बारे में जानते हुए. एंड स्ट्रेंथ, और कुव्वत के बारे में. हैज कमांडेड मी, जिसने मुझे हुक्म दिया है. टू ले बिफोर यू, कि मैं आपके सामने रख दूं. द स्टोरी ऑफ देयर दिस अफेयर्स, इस मामले की क्या है सारी कहानी आपके सामने रख दूं. टेल द एम्परर, शहनशाह को बताओ. आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया. दैट एज अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी की हैसियत से. आई ओथ्स नॉट टू टेक पार्ट इन द कंट्री अफेयर्स, मुझे द कंट्रीज अफेयर्स, मुझे मुल्क के मामलात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए. बट आई एम रेडी टू इंडेंजर माई लाइफ, लेकिन मैं तैयार हूं खतरे में डालने के लिए. माई लाइफ, अपनी जिंदगी को. टू डिफेंड हिज पर्सन, उस शख्स, उस जात का दिफा करने के लिए. एंड स्टेट, और रियासत का. फ्रॉम ऑल हु अटैक देम, उन तमाम के लिए जिन्होंने उन पर हमला किया. आई प्रिपेयर टू सर्व द एम्परर ऑफ लिलीपुट, मैं लिलीपुट के शहनशाह की क्या करता हूं, तैयार होता हूं लिलीपुट के शहनशाह की खिदमत करने के लिए. अब वो जो राइटर है वो कहता है मैं लिलीपुट के शहनशाह की खिदमत करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था.
the empire of Blefuscu is an island. بلیفیوسکو کی جو ریاست ہے وہ ایک جزیرہ ہے, separated الگ from Lilliput, للی سے الگ, by the sea, سمندر کے راستے سے, about 800 yards wide, 800 گز چوڑا, and 60 feet deep, اور 60 گز گہرا. in the middle at the high tide, بڑی موج یا بڑی لہر کے درمیان میں, بڑی لہر کے درمیان میں کہتے ہیں یہ 606 فٹ گہرا اور چوڑا اور 800 گز چوڑا ہے. I informed the emperor of Lilliput, میں نے للی پوٹ کے بادشاہ کو آگاہ کیا, of a plan, کس سے, of a plan, منصوبے سے, plan منصوبہ. I had made to carry off the enemy's whole fleet, اور مجھے دشمن کے پورے بحری بیڑے کو لے جانا تھا, which lay in the harbor, جو کہ تیار تھا, the harbor کس پر, بندرگاہ پر تیار تھا, to sail, چلنے کے لیے, with the first fair wind, پہلی مناسب ہوا کے ساتھ, یعنی پہلی مناسب ہوا کے ساتھ جو بحری بیڑا چلنے کے لیے تیار تھا. I walked to the north east coast, اور میں چلا مشرقی شمالی ساحل کی طرف, opposite Blefuscu, بلیفیوسکو کے مخالف, laying down behind a small hill, لیٹے ہوئے, کہتا ہے چھوٹی سی پہاڑی کے پیچھے لیٹے ہوئے. I took out my telescope, میں نے اپنی دوربین نکالی, and viewed the enemy's fleet, اور میں نے دشمن کے بحری بیڑے کا نظارہ کیا. There were 50 warships, وہاں پہ 50 جنگی جہاز تھے, and great number of ships, اور جہازوں کی بہت بڑی تعداد تھی, great number یعنی بہت بڑی تعداد, for carrying soldiers and stores, کس کو لے جانے کے لیے, کہتے ہیں سپاہیوں اور ذخائر کو لے جانے کے لیے وہاں پہ 50 جنگی جہازوں کی بہت بڑی تعداد تھی. I then came to my house, تب میں اپنے گھر کی طرف آیا, and gave an order for a great quantity of cable, اور بڑی مقدار موٹی تاروں کی بڑی مقدار کا حکم دیا, and bars of iron, اور لوہے کی سلاخوں کا. The cable was about as thick as cotton, اور کہتے ہیں جو موٹی تاریں تھیں وہ اتنی موٹی تھیں as cotton, جتنا کہ کپاس, یعنی تاریں اتنی موٹی تھی جتنا کہ کپاس. and bars were length of the length, اور سلاخوں کی جو لمبائی تھی, and the size, اور ان کی جو جسامت تھی, of knitting needles, بننے والی سوئیوں کی طرح تھی. to make them stronger, اور ان کو مضبوط بنانے کے لیے, I twisted together 3 length of the cable, میں نے 3 موٹی تاروں کو موڑا, and also 3 of the iron bars, اور 3 لوہے کی سلاخوں کو. then I bent the ends of the bars, اور میں نے کیا کیا, ان کے سروں کو سلاخوں کے سروں کو موڑ دیا, bent کا مطلب موڑ دیا, into a hook, ایک کنڈے کی شکل میں, and tied the cable to it, اور اس سے موٹی تاروں کو باندھ دیا. having thus joined together 50 hooks and 50 cables, اور ان کو 50 کنڈوں کو اور 50 تاروں کو جوڑتے ہوئے, I went back to the north coast, اور میں چلا گیا شمال مشرقی ساحل کی طرف. having taken off my coat, اپنے کوٹ کو اتارتے ہوئے, shoes, جوتوں کو, and stockings, اور جرابوں کو, I walked into the sea, میں چلا into the sea, سمندر کی طرف, half an hour, آدھے گھنٹے تک, before the high tide, بڑی موج سے پہلے, میں بڑی موج سے پہلے سمندر کی طرف آدھے گھنٹے کے لیے چلا. I walked out as quickly, میں اتنا تیزی سے چلا, I could, جتنا کہ میں چل سکتا تھا, and in the middle swam about 30 yards, اور تیرا, swim کی سیکنڈ فارم ہے, swim کا مطلب تیرنا, swam کا مطلب تیرا, اور میں درمیان میں یا وسط میں تیرا about 30 yards, 30 گز تک, اور میں 30 گز تک درمیان میں تیرا, till I felt the ground, جب تک کہ میں نے زمین کو محسوس نہ کیا. I arrived at the fleet, اور میں پہنچا at the fleet, بحری بیڑے تک, in less than half an hour, کہتے ہیں آدھے گھنٹے سے بھی کم میں, 1.5 گھنٹے سے بھی کم میں کہاں پہنچا, کہتا ہے میں بحری بیڑے تک پہنچا.
بیٹا بہت شکریہ بیٹا، میں نے یہ لیسن ہاف کر لی ہے، ریمیننگ ہم نیکسٹ ڈے کریں گے. تو آپ کو اگر پھر بھی وہی اگین کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ اپنے سبجیکٹ ٹیچر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ بیٹا، اللہ حافظ.